The last one. Five. Eight. Buka ite. Okay, car. Buoy po kayo igo. Abot. Asa naman ron, oy? Picture sa tabi. Pwede ba picture? Ato lang yan. I go out and see if they come by. Yeah. Oh, wait. No. Smile first. Oh, they are right. Okay. Thank you, ya. Aka nice, oy. Maybe call jail car outside. Take a date. Ismog dre mga hulog mo tanig kalaki niyo. Dami na. Thank you. Alik ka. Eight. Ma, isda pa ka? Naa magod. Hulat-hulat gun mo. Di ulat na may mo ping ping. Mo pipi pergay na sila. Pip namo sa pip floor. Ha? Usa mga floor. Sipin. Sipin na sipin. Oh, yeah. Five dito. Give me the pounds and five. Today, manok daw. Amo na. I do not take myself because you're only doing the boring stuff. Right pa? Panggit eh, panggit. Today, bago kami iuwi, bibilhan namin si mama ng cellphone dahil nawawala yung kanyang cellphone. So, nandito tayo sa... Anong tawag to? Sa SM. Ayun sila, oh. Si Darren, si Jilcar.
Pipicturean di ka tira. Di na ka tira wala. Alay ka na. Eh, tinaw mo gaya ko cellphone. Dali ka na. Ipungiti ka. Ah! Kaya, uy, buwa ka. Where she is? 75,000 ra. There she is. Huh? Phone? Cell phone? Yeah, like this. In my bag? Your mom's cell phone is in the back. Can take it out so I can film it. No, it's not yet. What I said. Layo. Apis magsuroy-suroy raman din ang inahaka di ang ning bisag asa raman din ning staka ni. Happy na si Mama Ma 2,000 be. Ay, acting na itong mama ni ay. Paluy-luya na ito sa di ay. Acting na ito nang acting na gihigib da 2,000. Diara na ba? Allah, grabe ko na. Hello, grabe. Dili lang ko. Wow! Wow. Wow. Ganda. Yan ang cellphone ni Mama. Wow. Oh. Oh. Sabihin mo ba? Expensive. White mo o black? Black mama lang white. Pero ako yung iba. Yung comment nasa yung link nasa question. Pero download pa rin. Cellphone na, cellphone na. Ano mo, tingnan nyo, hindi kayo naniniwala sa akin. Bumili na ako ng cellphone. Card. Ape na mama. Ay, dong. Ay, kaya pala dong, no? Sabi niya, Ma, mag-isim tayo. Isim, sige, magpunta din isim. Ikaw siya, kamulit sa karmo. Sumusok sa kanila. Kaya pala, that's why Axel, my mama said, we go to SM. Siya, oh, let's go to SM. And here she has a plan. Ano siya plano di ay? Techno Sparkle. Anda na? Ang white. Ano siya? White. Okay, black. Oh, dalawa na. Paldado sa dalawang araw. Just like photo. We just order a cover and a screen protector for her online, right? Yeah, We deliver later. yeah. Hi. Dadang, ikaw video. No, wait lang. May tanong mo mama. Sa ka, Cyrus? Jilkar. Cover for it. But then we order it online because more cheaper. So in the meantime, be careful with it, huh? Ma, anong masasabi mo? Without protector? Get that cover later. Hoy, paminaw. Anong masabi mo? Uwi una ron. Anong sabi mo sa cellphone mo? Saan ka nanalo? Sa scatter. Ang lang. Nasa coming session. Wala pa mang kakadownload. Boss Dario. Download sa kagling. Sa kajisa gala. Ayaw niyo maniwala. Si mama sumabay na siya dahil kundi babawiin yung cellphone. Yung link. Sige. Ay, tidak memore. Di rin na memory. Naman na memory. 60 tako man ang memory. 60 gig ka na. Apil na gig. Kuhaan tanan. 64 plus 8. 4 plus 4. Oh, 4 plus 4 equals 9. 8 gigabyte is just over two cards. Wait lang. Hold. Libre na ka na.
Ha? Ang link nasa comment section. Ano ra? Pre na, pre? Oh, ano ra? Narang na yung Shopee. Ang saan ka magmahal-mahal? Shopee. Mauran ka na lang ko pre. Nara kay korting kawayan. Wait na lang ang charger sa akong drone boy. Ang sa'yo mga high voltage yung charger niya. Wala, Dre. Nas balay. Buang na sila. Wala drone? Wala lagi. Ang original nga charger na nagamiton, mga Local cellphone. na rin. Brand new siya, pero other brand. Dili siya sa imong. Kanang giga charger gusto mo mga kuan gon, mga imong cellphone. Local load charge. So, Asa man imo gusto? Kay dili man imong charger go ba ato? Ang katong ulo gon. Tong ulo dili tong wire. Ay, mili Bago man to. sa iya. Nya ang voltage ato mitanawon dili ingog bago ang voltage ba. Kusga. White mama, nindot ang white dili. kanina gusto mo. Ay, nagpili. Kasi bawo yun ni ron. Deal or no deal? Del. Sige. No deal. So, Try, i-open kung kabalo ba. Deal na na siya, kaya na mas comment section ang link. Download ng status sa... Ape? Happy. Happy. Sa'yo mo yung... Mananalo ko bukas ng iba pang scatter. Why lame? ay, oy, wala ko lang patay bayan. Wala pa man ba yan? Bagay na. Sabi pre. Porta boy. Pre. Des, porta. Paano yan? Connection. Kanina pwede mo na ni magamit hulman ni ite. Kusog mo na. Original tignan mo na. Be. There's not sale. And so much man in town. Miss Mother, you have a cell phone, music. Happy Oh. woman in the store. Wala ana ma'am, wala ana pod. Mag-reels tayo. Mag-vlog me. Mag-reels. Mag-reels kami. Darrell. Pakainin mo ng baka, painumin mo ng baka, tapos tanungan mo akong magtanim ng talong. Ganun. Yan na yun, scroll na yun. Selfie. Tama na, Ang bebe. kamera sa selfie. Selfie. Ano ba ni Sige, selfie daw. Selfie. Okay ba? Ano. One. Okay, selfie. Asa tuglo ka, ito nga. Not bad cameras on those phones, you know? Yeah, it's good. They use, Tuglo ka. they use Tuglo ka. integrated oil to make it good. Straight lang. Wow, you need to set it up again, I guess. The drill car will help more with that. Ha? Installanan pa na. Yan na. Show your phone, ma. Let's go. And they have, Ha? they have a bring home. Let's go na. We go home. Go na. Time to go home. Time to go home, guys. We just buy in 7-Eleven drink. Ay, pencil. Ito. Ano? Mama. Ang ngising, mama. Di ba drawing? Wow, that was a smile. That's good smile. Yeah, Go home. let's go home.